अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप खैर व आफियत से होंगे। आज हम बात कर रहे हैं झूठी कसम खाने का अंजाम। अलहाज इब्राहिम के पास उसका एक दोस्त आया और कहने लगा, कुछ रकम की ज़रूरत है, मुझे कर्ज दे दो, मैं 1 साल के अंदर लौटा दूंगा। रकम देकर अलहाज इब्राहिम ने अपने रजिस्टर में अंदराज कर लिया। उसके दोस्त ने कहा कि मैं ज़मानत के तौर पर कोई चीज़ रखने को तैयार हूँ। अलहाज इब्राहिम ने कहा कि नहीं, तुम मेरे अजीज़ दोस्त हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह है, वो नाम अल वकील और नाम शहीद बहुत अच्छा गवाह है। अभी साल नहीं गुजरा था कि अलहाज इब्राहिम को अचानक हार्ट अटैक हुआ और वो वफात पा गया। उसके लवाहकीन में उसकी बेवा और 4 बच्चे थे। सबसे बड़े बेटे की उम्र 13 साल की थी। एक दिन बीवी ने अपने खामद के रजिस्टर को चेक किया, किससे क्या लेना है, किसको क्या देना है। उसमें तमाम हिसाबात दर्ज थे। उसने देखा कि उसके फलां दोस्त ने कर्ज लिया था और 1 साल बाद देना है। उसने अपने शोहर के दोस्त को पैगाम भेजा और उससे कर्ज का मुतालबा किया, मगर उसने जवाबन ये कहला भेजा कि मैंने हाजी इब्राहिम से कोई कर्ज नहीं लिया, लिहाजा वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब उस पर दबाव डाला गया तो उसने कहा, हाँ याद आया कि मैंने रकम बतौर उधार ली थी, मगर वो मुद्दत हुई वापस कर दी थी। अब लोगों में ये बात फैल गई। नाजरीन, दो गुरूह बन गए। एक गुरु अलहाज इब्राहिम के साथ था कि उसके बारे में ये मारूफ था कि वो लोगों को रब की रज़ा की खातर कर्ज दिया करता था और किसी से ज़मानत नहीं रखवाता था और न तहरीर लिया करता था। दूसरा गुरु उस शख्स के साथ था जिसने कर्ज लिया था। उनका कहना था कि ये नामकबूल बात है कि हाजी इब्राहिम जैसा समझदार शख्स इतना कर्ज दे और बगैर किसी तहरीर या जमानत के दे दे। नाजरीन, अब उस बेवा ने इलाके के बाअसर लोगों के जरिए से उस शख्स पर दबाव डाला कि वो रकम वापस करे, मगर उधर से मुकम्मल इनकार था। मायूस होकर उस औरत ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। अदालत ने फरीकीन को बुलवाया। दोनों फरीक अदालत में हाजिर हुए। फरीकीन के दलाइल सुनने के बाद जज ने कहा, मेरी ज़ाती राय में इस शख्स ने बिलाशबा हाजी इब्राहिम से कर्ज लिया था और उसने उसका अंदराज भी किया था, मगर रजिस्टर में लिख देना काफ़ी न था, इस पर दस्तखत लेनी ज़रूरी थी। नाजरीन, अब ये कहता है कि उसने कर्ज वापस कर दिया था और इस बात की गवाही भी मिली है कि एक शख्स ने खुद कर्ज लेने वाले से सुना कि वो कह रहा था, अल्लाह हाजी इब्राहिम को जज़ाए खैर अता फरमाए, उसने मेरे साथ बहुत नेक सलूक किया, मुझे फ़िक्र वो फाके से बचा लिया, मुझे रकम की ज़रूरत थी, ऐन वक्त पर रकम देकर उसने मेरी ज़रूरत पूरी की। नाजरीन, जज ने कहा कि हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि रकम वापस हुई है या नहीं। अदालत के नज़दीक दावा करने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो दलील पेश करे, और जो उसको कबूल ना करे और इनकार करे उसके लिए कसम है। इसलिए मेरा फैसला है कि मुद्दा अलई कुरान करीम की कसम खाए और कहे कि वो हाजी इब्राहिम का कर्जदार नहीं है और उसने जो कर्ज लिया था वो वापस कर दिया था। मदआ अलई ने कसम खाने शुरू की, मैं कसम खाता हूँ, फिर कसम खाता हूँ, और उसने बयान मुकम्मल कर दिया कि मैंने कर्ज वापस कर दिया था। अदालत ने उसे बरी कर दिया। नाजरीन, मदआ अलई बड़े फ़ख्र के साथ खुशी खुशी अदालत से बाहर निकला। वो बिल्कुल तंदुरुस्त और हट्टा कट्टा नौजवान था। जैसे ही उसने अदालत से बाहर कदम रखा, लोगों ने एक शोर सुना। मदआ अलई जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके जिस्म का एक सर अदालत के अंदर और दूसरा बाहर था। लोगों के मुंह से खौफ के मारे दबी दबी से चीखें निकले, वो मर गया है, हाय कैसे, वो तो नहायत जवान था, मर गया मर गया। नाजरीन, इस किस्से का रावी बयान करता है कि मैं अलहाज इब्राहिम का पड़ोसी था, मैं भी अदालत में हाजिर था। उसकी इबरतनाक मौत से मैं खासा मुतासर था, चुनाचा मैंने अलहाज इब्राहिम के घर चला गया।
پردے میں اس کی بیوی سے جو بات چیت ہوئی وہ کچھ اس طرح تھی: میرا خاوند نہایت متقی اور پرہیزگار شخص تھا۔ وہ لوگوں کی کام آتا، ان کی چھوٹی موٹی حاجات پوری کرتا۔ اس کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے، غریب بھی، امیر بھی اور سفید پوش بھی۔ وہ لوگوں کو قرضے دیا کرتا تھا۔ بعد میں حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق غربا اور فقراء کو معاف کر دیتا اور امیروں کو مہلت دے دیتا۔ اس نے ایک رجسٹر تیار کر رکھا تھا جس میں وہ ان قرضوں کی تفصیل لکھ لیتا۔ قرض لینے والوں سے اس نے کم ہی دستخط کروائی تھے۔ میں نے کئی مرتبہ اس کو توجہ دلائی کہ تم کم از کم لوگوں سے لکھوا تو لیا کرو۔ اس کے جواب میں وہ ایک ہی بات کہتا تھا: یہ مال و دولت اللہ کا مال ہے، میں کسی زمانے میں فقیر تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے غنی کیا ہے۔ ناظرین، فیصلے کے دن بطور مدعی میں بھی عدالت میں حاضر تھی۔ جب قاضی نے اسے شخص کو بری قرار دیا اور اس نے جھوٹی قسم کھائی تو میرا بدن کانپ اٹھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ شخص جھوٹا ہے اور اس شخص نے اللہ کی کتاب کو واسطہ بنانے کی جرات کی ہے اور اس کی جھوٹی قسم کھائی ہے۔ میرے دل میں نفرت کی لہر اٹھی اور میرے دل سے بد دعا نکلی: اے اللہ، تو خفیہ اور پوشیدہ باتیں جانتا ہے، تجھے غیب کا علم ہے۔ اے اللہ، اگر یہ شخص اپنی قسم میں جھوٹا ہے تو اسے لوگوں کے لیے عبرت بنا دے۔ اے قوی، اے جبار۔ ناظرین، اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے اسے عدالت سے باہر گرتے دیکھا۔ بلا شبہ وہ دنیا کے حاکم سے بری ہو گیا تھا، مگر زمین و آسمان کے حاکم سے نہ بچ سکا۔ اور پھر ایک شدید سرد رات کو جب لوگ اپنے بستروں میں دبکے ہوئے تھے، رات گئے الحاج ابراہیم کے گھر کی گھنٹی بجنے لگی۔ دروازے پر ایک باوقار پردے دار عورت اپنے 6 سالہ بچے کے ساتھ کھڑی تھی۔ الحاج ابراہیم کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ سامنے اس قرض دار کی بیوی اپنے ایک لوتے بیٹے کے ساتھ کھڑی تھی۔ ناظرین، اس نے الحاج ابراہیم کی بیوی سے کہا کہ میری خاوند نے بھری عدالت میں جھوٹ بولا کہ اس نے الحاج ابراہیم کا قرض واپس کر دیا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے کہ وہ ایسا نہ کرے اور ان کا مال واپس کر دے۔ میرے بار بار اصرار کے باوجود گمراہی اور ضلالت میں ڈوبا رہا۔ میرے خاوند نے اپنے جھوٹ اور فراڈ کی بہت زیادہ قیمت چکائی ہے، اور اب میں یہ رقم لے کر تمہارے پاس آئی ہوں، اس کو قبول کر لو۔ اس طرح وہ رقم دے کر واپس چلے گئی۔ محترمہ قارئین، اس واقعے اور قصے میں کتنی ہی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ تو ناظرین، اس قسم کی خوبصورت باتیں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا۔